बदमाशों ने करैमुरा में सीपीआईएम के पार्टी ऑफिस में आग लगा दी। शुक्रवार की देर रात खबर मिलने के बाद प्रत्याशी पार्थ प्रतिम मजूमदार के साथ लेफ्ट और कांग्रेस के कार्यकर्ता शनिवार दोपहर 12 बजे मौके पर पहुंचे। मालूम हुआ है कि चुनाव से पहले करैमुरा इलाके में सीपीआईएम का चुनावी पार्टी कार्यालय बनाया गया था। शुक्रवार देर रात चुनाव खत्म होने के बाद बदमाशों ने माकपा के पार्टी कार्यालय में आग लगा दी। खबर सुनने के बाद वामपंथी और कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार दोपहर प्रत्याशी पार्थ प्रतिम मजूमदार के साथ पहुंचे। प्रत्याशी ने मांग की कि घटना में शामिल दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। আজকে এখানে আমরা নেহাল চন্দ্রনগর যে ভয়াবহ সন্ত্রাস বিজেপির সেখানটায় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শ্রদ্ধেয় কমরেড মানিক সরকার এসেছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে এখন আমরা করৈমুরা আমাদের এই পার্টির স্থায়ী অফিস ছিল এটাকে আগেই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। এবার নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমরা বুথ অফিস তৈরি করি। গতকাল রাত্রিতে দুষ্কৃতকারীরা আমাদের এই বুথ অফিসটিকেও অগ্নিসংযোগ করে এখন এই জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি দেখলাম, এবং এটা কারা করেছে রাজ্যের মানুষ জানে, এই এলাকার মানুষ জানে কোন দলের কারা এই ধরনের নাশকতামূলক কাজ করে। এরা মানুষের সামনে ইতিমধ্যে পরিচিত। তো আমরা দেখে গেলাম, পরবর্তী সময় দেখি আমরা থানায় মামলা করব বা অন্যান্য আইনি যা যা পদক্ষেপ আছে তা গ্রহণ করব।